Hello everyone, you all are most welcome. Here we will discuss the use of can. How to use can. So now you see, can you? We are seeing the talk with Rajni and Shashi, and here Rajni is telling something. Can you play sitar? Can you play sitar? क्या तुम सितार बजा सकती हो? शशि, यस आई कैन प्ले फ्लूट एज वेल. हाँ, मैं बांसुरी भी बजा सकती हूँ. फ्लूट एज वेल का मतलब साथ साथ. आई कैन प्ले द फ्लूट एज वेल. रजनी, कैन यू रिटर्न माई बुक्स? क्या तुम मेरी किताब लौटा सकती हो? नो आई कांट रिटर्न देम येट. मैं वे अभी नहीं लौटा सकती हूँ. येट का मतलब अभी. कैन यू रीड संस्कृत? रजनी, यस आई कैन. तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए. फिर से कीजिए. कैन यू प्ले सितार? यस आई कैन प्ले द फ्लूट एज वेल. वी कैन प्ले सितार एज वेल एज फ्लूट. यस आई कैन प्ले द सितार. Yes, I can play the flute as well. Can you return my books? No, I can't return them yet. अभी नहीं. Can you read Sanskrit? Yes, I can. Can you play sitar? अब इसको आप कई तरह के सेंटेंस में बना सकते हैं. Can you read? Can you play? Can you go? Can you sing? Can you walk in the morning? Can you go to school today? इस तरह से आप सेंटेंस 10-20 सेंटेंस बनाएं. आप इस तरह का कैन का सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में लिखें. आप देखें कितने सेंटेंस आप बना सकते हैं. कम से कम 10 सेंटेंस आप बनाइए कैन पे और बोलिए. बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ये. कैन यू गो टू स्कूल? कैन यू कम टू होम? कैन यू सिंग ए सॉन्ग? Can you read the book? Can you weep? Can you go to cinema hall? Can you go to market? Can you buy potato? Can you come to home? Can you go to railway station? Yes, I can go to railway station. Yes, I can go to railway station as well as school. Can you return my book? Can you return my cycle? Can you return my pen? Can you return my cap? Can you return my chair? इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.